बाळा दौड़ू भाई। हे गाइस जय जगन्नाथ मु जगबंधु वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आपण माने केमती अछंती आशा करे भलो थिबे मु भी भलो अछि भगवान करंतु कि समस्त भलो रहंतु। तो आज रो एई लोकेशन ब्लॉग टी स्टार्ट होछि। ब्लॉग रे आगो कोन हो कोन नाही तो निश्चित भाव रे देखेबी। तो ब्लॉग रो देखिबार पे आमे गोल गोल बजरे हो दैट इज कॉल्ड बोरा जाबी हो रत्नाकर मु एवं चंदन तो तीन जना जी आमे जमुनाशुल आइब्रे तो फीस्ट चली। तो फीस्ट आम सब कौन आज आनीचु तो आपण मानक देखौची। तो मुड़ी चलची फाइनाली तो जो मैंने खाइबा आसंतु आम सहित जुड़िया तो जो मैंने चाहिए तो जल्दी जल्दी पळे आसो। हाँ कौन कौन आछि तरकारी मुड़ी आ कौन आछि तरकारी आइछि मुड़ी आइछि चॉप आइछि बोरा आइछि पियाजी आ कौन ब्रेड चॉप आइछि लंका प्याज लूण पानी पत्र देखि पारथबे। तो वर्तमान संध्यार खाइबा तो एमती किछि अछि। तो जेहेतु आम आसलु दिन रू आसलु तो राति हो गलानी तो संध्या टाइम रे खाइबा चलची। तो देखि पारथबे चारियाड पूरा झाउण अंधार भीतर आमे वर्तमान भूत एक्सप्लोर भूत भूत आज भूत एक्सप्लोर करि जा अंधार भीतर आमे सब बसचु देखि पारथबे चारियाड अंधार किंतु एई जगह केवल धुआ अछि जेहेतु कैंपलिंग लाइट एठी लागि देखि पारथबे कैंपलिंग लाइट। तो मु खाइनी एपटे खिया आरंभ हो गलानी। तो मोबाइल लाइट रे वीडियो आज स्टार्टिंग करिछि। तो खाई सारा पर मु आपण मानकु बुली देखेबी तो झाऊ जंगल रो अवस्था। तो वीडियो रे बनी रहंतु शेष जाय देखंतु निश्चित भाव रे वीडियो आज बहुत सुंदर हबो। तो चलंतु खिया स्टार्ट करबा। तरकारी पे मार पड़ला फास्ट तरकारी जोगाई बहुत गला आइके जोगाई पड़ भाई। तो मु सुनिथिली कि एठी बहुत भूत प्रेत अछंती। हां तो आमे सेटा आज भूत होचो एक्सप्लोर करबा। प्रेत होची हमें खोजिबा हला। अच्छा चंदन हाँ चंदन किछि कहबे कोंतु भूत प्रेत भितर भूत होचो हमें। अच्छा प्रेत होचो चाल बकी होचो खाई साला। अच्छा हो ताले ताले कहबा कथा आमे होची भूत। यस ये तो मु जान नथि रात रे सोई आमे तने भूत प्रेत को आमे खोजिबा खाई साला परे देखिबा प्रेत खोजिका आमे पारिबा कि नहीं। चलंतु खाई साला परे स्टार्ट करिया। बर्तमान मु खाइबी हो तरकारी टेस्ट ना नहीं चलो जहाँ भी चल दबा देखा तुम मोबाइल लाइट रे बर्तमान वीडियो चलती हो पत्र 12 माने ये पत्र गोटे सूता वाला कौन बाड़ खराब कथा कहबानी है खराब कथा कहबानी मुंह पर हमने जाता हूं प्याज टेस्ट देखिए प्याज टेस्ट देखिए केमती भाई प्याज रो गंदो लंका प्याज टेस्ट बहुत सुंदर अच्छे। लंका तो फाइनाली आम 4 जन आसलु दिन रू तो जड़े सांग पलैले तो आम 3 जन भाविलु कि कौन करवा जेहेतु संध्या आसलानी आम भाविलु कि गोटे संध्या टाइम रे पिकनिक एटी बण में बनईदवा। तो से आम मुड़ी तरकारी सब नहीं आसलु नुआगा मार्केट रू। तो बर्तमान पियाज देखिए पियाज नहीं आसु लंका नहीं आसु मुड़ी साथ लंका पियाज खाइबा गोटे तार टेस्ट गोटे अलग प्रकार थाए। तो से आम नहीं आसु। तो चलतु जाऊ बहुत टेस्ट होती खाइबा। संध्यार थोड़े खाईदे आ टेंशन नहीं राति सारा देने खुश न देने खुश आ रात रे देले खुश न देले खुश देखिबार तो चंदन किभଳି भाବରେ खाଉଛି। सामान कमेंट करेंगे चंदन किभଳି भाବରେ खाଉଛି से भल खाଉଛି खराब खाଉଛି। वाओ स्लो मोशन बढ़िया स्टाइल खाइले रत्नाकर। ये तो आठ स्लो मोशन तो जहाँ भी हो बहुत सुंदर खाइबा थिला अच्छी मध्य आसीगला फाइनाली पियाज खाई सारा पर आपण मानक देखा झाऊ जंगल बुलिकी कौन प्रेत अच्छी
ଭୂତ ତ ଆମେ ଏ ପ୍ରେତ କଥା ହଉଛ ପ୍ରେତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି ଭିଡ଼ିଓରେ ବନିକି ରୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ତ ଏବେ ଯିବା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତ ଟିକେ ଆମ ସି ବିଚ୍ର ସେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଭୂତ ଆରପଟେ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଯିବା ଏବଂ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଦେଖିବା ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। এইপଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ରୋଡ୍ ଅଛି ନା ଏଇପଟେ ଚନ୍ଦନ ଏଠି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଇଁ ଏଠି କେଇଠି କହୁ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ହେଉଛି କାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଦେଖିବ ଚନ୍ଦନ କିଛି ହେଇଛି ଚନ୍ଦନ ତଳକୁ ମାର କିଏ ଦେଖ ଚନ୍ଦନ ସେଇଟା ମାର ସେ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ମାର ହଲୁଛି କି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହଲୁଛି କିଛି ପାଇଁ କେହି ତ ନାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଏଇ ସୋଲା ଗଛର ମାର କିସ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋର ଗଛ ହଲୁଛି ସବୁ କେହି ଗଛ ହଲୁନି ଏଇ ଗଛ କିସ ପାଇଁ ହଲୁଛି ଚନ୍ଦନ ଏଠି କିଏ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ବୋଧ ହୁଏ ଚନ୍ଦନ ସତରେ ଏଠି କିଏ ଅଛି ହେଲା କି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିବାନି ତ ପଳେଇବା କେନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଗଲାନି ଏଠି ବୁଧ ହୁଏ କିଛି ନିହାତି ଅଛି ଭୂତ ଅଛି ପଳେଇ ଆସ ଆଉ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବାଳ ଦୌଡୁ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଯାଉଛି ସତରେ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ପୁରା ସତରେ ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ଥିଲା ହେଲା ପୁରା ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ପୁରା ଝିମଝିମ ଡାକୁଛି ସତରେ କିଛି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ କିଛି କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିମି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ମାନେ ଆଇବିକୁ ବେଶୀ ରାତି ଯାଏ କେବେ ବି ଆସିବେନି କାହିଁକି ନା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଆଇବିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆରପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଆରପଟେ ଭୂତ ବାହାରେ ବୋଲି ସତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସତରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ସତରେ ଭୂତ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେମିତି ଝାଉଁ ଗଛ କେମିତି ଦୋହଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କାହିଁକି ନା ଝାଉଁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଦୋହଲୁଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତଳେ କେହି ନଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ସତରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ମୋ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଏକା ଥରକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ଥରକେ ମୋ ମାରିବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଥରକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସତରେ ବହୁତ ମାନେ ନା ଏମିତି କ'ଣ ଆମ ସହିତ ଘଟିଗଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବେ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ।